चलो चलो मिसे दे एटा काटी दो मझिरु काट दो हाँ जेतବେଳେ x टा इक्वल टू 0 तो y भी इक्वल टू 0 होगा ना वन मतलब पॉइंट टा जे की हो ये गोटा तो यस सर 0 0 अरे एन तरे हमें ए ग्राफ पूरा को कर दे तो क्या एबे मु जदी x टा 1 नेली वाइट एक है है। हम माने 1 80 2 नेली 2 दो 2 3 3 4 4 जदी माइनस 1 नेली माइनस एक माइनस एक माइनस 2 से माइनस 2 आ ऊपर इमोशनल हो चले दियो अरे हाँ हमें ये तो चल ये होबो तो आगे माने एबे एई जो ग्राफ डार एबे मते वो तो आर रेंज अच्छा ये जो अच्छा, आडू two जाई छी ये पूरा एम इनफाइनाइट जाई छी तो ये आडू आडू माइनस इनफाइनाइट जाई छी नेगेटिव तो एटा नेगेटिव तो तमाने आडू माइनस इनफिनिटी जाई छी आडू को ये इनफिनिटी जाए एटा माइनस माइनस इनफिनिटी जाए बुझले अच्छा डोमेन जे कते पूरा आर तमाने हमें x रो सब वैल्यू देई परिया न अच्छा रेंज ताले कोड को जाए ये करी पाइया 2 ना रेंज देखिबो ए y एक्सिस रो को जाए जाउ छी सब रेंज रे y एक्सिस रो कोड को जाए जीवो ये पूरा n चल जे हबो तो ये कोड रहिबो की रहियार नै ये आडको ताले रेंज ता जे इनफिनिटी पूरा माइनस इनफिनिटी रेंज ता जे पूरा माइनस इनफिनिटी रो इनफिनिटी है टोटल आर एटा जे मोर सेम हो की ताने ये इक्वल टू कोडोमेन संगे समान ना कि असुविधा होछ ए जे ये हबो तो अच्छा मते बे सेम जिंस आ गोटे को जदी एई गोटा को एफ टा आर रु आर fx इक्वल टू x स्क्वायर आर डोमेन कोडोमेन और रेंज ये हो गया डोमेन तो आर डोमेन आर कोडोमेन कोड रेंज ये माइनस माइनस इनफिनिटी ना चेंज हो गया हानो एई माने एमती ये पे ट्राई करो जेमिति कि एईटा को खाली इनफिनिटी हो खाली इनफिनिटी नो एमती देखे एमती रखिनो हां एबे सेम थोन दिन के चल 0 रे 0 जगह रे x जगह रे 0 रखिले 0 रो स्क्वायर 0 तमाने 0 0 एटा 1 रखिले 1 रो स्क्वायर जे 1 तमाने 1 1 2 रखिले 4 2 रो 4 तमाने 2 4 जे एट कोंडी होबो 3 रखिले 3 3 9 माने ये मोर एमती है क्या एम जीवो नो कि अच्छा मु जदी -1 रखिले माइनस से तल में पड़े 1 खाली रहबो -1 रो स्क्वायर 1 1 80 -2 रखिले 2 रो स्क्वायर 4 माने ये भी मोर एम चलला हां ताने मोर जो y एक्सिस ता जे से कोड को जाय जाउ छी इनफिनिटी जी यार एईटा मोर 0 नो कि हां 0 0 इनफिनिटी 0 रो इनफिनिटी ये डोमेन रेंज क्लियर हो छी आइ सर बुझियला सर एटा करथले कोन ना जोटी जाउथला माने इनफिनिटी एपड इनफिनिटी आथला एडी जोटी बाहर छी 0 टू बाहर छी इनफिनिटी 0 टू बाहर छी ये डॉट को जाउ छी आइ सर नो कि केवल हमहु तले करियर कोन अछि ना हमें जदी दीटा भीतर को किछि गोटे हम जान देले माने जदी गोटे कोनोसी फंक्शन रो मु ग्राफ टा धर देली माने से फंक्शन रो सब जानि छी चलिबो आ गोटे
ସେମିତି ଏଫ୍ ଆର୍ ରୁ ଆର୍ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ଆର ହବ ଡୋମେନ୍ କେତେ ଡୋମେନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଇନ୍ କେସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋର ଏଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ବୋଲି ତାମାନେ ଏଇଟା ତ ସିଓର ଡୋମେନ୍ ହେଇଯିବ ଡୋମେନ୍ ଏଇଟା ମୋର କୋଡୋମେନ୍ କୋ ଡୋମେନ୍ ଏବେ ଖାଲି ଫୋକସ୍ ହେଲା ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଇ ନଥିବ ତାମାନେ ଆମ ଉପରେ ଦିଟା କାମ ବାହାରିବ ମୁଁ ଡୋମେନ୍ ବି ବାହାର କରିବି ରେଞ୍ଜ ବି ବାହାର କରିବି କୋଡ ମାନେ ତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଡୋମେନ୍ ବି ବାହାର କରିବି କୋଡ ଡୋମେନ୍ ବି ବାହାର କରିବି ଏ ସରି ରେଞ୍ଜ ବି ବାହାର କରିବି। ଏବେ ମତେ କୁହାର ଇଏ ହବ କେତେ ରେଞ୍ଜ ହବ କେତେ କର ଇଏ କର ଆର ଗ୍ରାଫଟା ହବ କେମିତି କୋଉ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ମାଇନସ୍ ହଁ ଏଇଟା ଯେଭଳିଆ ହେଇଛି ଗ୍ରାଫଟା ସେଭଳିଆ ହିଁ ହବ ମାଇନସ୍ ମାନେ 0 ଟୁ ଇନଫିନିଟି ହୁଁ ଜଣେ କହିଲା 0 ଟୁ ଇନଫିନିଟି ଆଉ କିଏ ଟିକେ କେବଳ ତ ରଖି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ 0 ରୁ 0 ରଖିଲେ 0 0 ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହୁଁ 1 ରଖିଲେ 1 1 ର କ୍ୟୁ 1 ଏଇଠି 2 ରଖିଲେ 8 8 ତାମାନେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଇଏ ମୋର ଏମ୍ ଏମ୍ ଚାଲିଲା ତ ହୁଁ ମାଇନସ୍ 1 ରଖିଲେ 1 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ 1 ରେ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 1 ଏଇଠି କୋଉଠି ଇଏ ହେଇଦବ ମାଇନସ୍ 2 ରଖିଲେ ମାଇନସ୍ 8 ମାଇନସ୍ 8 ଏଇଠି କୋଉଠି ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି ଇନଫିନିଟି ଓପନ ନୁହେଁ କି ନା ଅସୁବିଧା ହବ ଦେବେ ଆଉ ଦେ ଡୋମେନ୍ କୋଡ ହେ ଯାଉଛି ଏଠି 0 ଇନଫିନିଟି ହବ 0 ଇନଫିନିଟି ହବ ଆର ଗ୍ରାଫ ବି ଏଇଭଳିଆ ହବ ନା 0 ଇନଫିନିଟି ତାମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସିଓର ଯେ ଯଦି ମୋର ଏଇଟା fx ଟା x ର r ହେଲା r ହେଲା ଯଦି r ଟା इवन नंबर इवन हेले रेंज टा 0 इनफिनिटी आर टा ऑड हेले माइनस इनफिनिटी एया तो ये हो चलियो आउट आर रू आर fx इक्वल टू 4 এইটা হবো সেই 0 টু ইনফিনিটি करो तो कमेंट सेमती दियो ये थर ये करो बाहर करो जे ग्राफ में कोड को दे जाओ तापर को গোটাই পর্যন্ত नीली रखिली अच्छा डोमेन जे आर को डोमेन आर रखिले 0 0 रखिले ये होबो केते 0 0 कई? 0 0 4 हां 0 रखिले 4 तो 0 4 अप्रूव 1 रखिले
एक एक जगह चार। रखिले एक चार। ये चेंज हो ना ये एटी ना एक्स फिक्स कोनडे थेले तो देई थांती से चेंज हेई जाता हां एतो किछि नाही एक देले चार चार। दुई देले ଦୁଇ ଚାରି एमद्र ରହିଲା आडू भी एमद्र ରହିଲା रेंज होबो केते ଜିରୋରୁ ଇନଫିନିଟି ମାନେ ନାଇଁ। ଇନଫିନିଟି रेंज है केवल 4 अरे केवल 4 हाँ, ऊपर को चार। ना 4 ऊपर को जाउछ ना 4 तळ को आउछ केवल 4 तो ଖାଲି ଚାରି। मोर रेंज माने केवल y एक्सिस रे देखिबे तो ना हो चलिबो अच्छा एबे एबे मु कोन कली रेंज जानले डोमेन जानले कोडोमेन जानले एबे एबे मते से कोन कला केवल फंक्शन टा एमती दे देला fx इक्वल टू रूट ओवर x तोले एमती दे देला एती दे देला कहला आर भाग डोमेन रेंज एक कोड जगह खाली तो 1 पड़िबो कोना कोना 1 एक जगह वन पड़ियो को ତା ଭାଗ କରିଦେବା x से ଇଏ ऊपर देई देला जे आर रु आर ଆମେ ସେଇଟା ଭାଗ କରି ଏଇଟା ଆଦେରେ ହବ कोडा ମାନେ ସେ r ଯୋଉଟା Range କଲେ ଟା। ଆମେ ଏଇଟା ଭାଗ କରିଦେବା से रेंज कथा कहूची आधेर डोमेन टा देई देइछ ना एठी आधेर मको देखला कने कहि दउ जे आधेर म डोमेन जे आधेर आधेर इछि देइनी खाली एटा लिखिछि ଆମେ ସେଇଟା ଭାଗ କଲେ ହବନି ସାର୍ ना ଯୋଉଟା r ବାଲା ଆମେ ଏମିତି ଭାଗ କଲେ तमाने हमें आरो फास्ट डोमेन बाहर करिया ଡୋମେନ୍ କାଢିବା ତାପରେ କୋଡୋମେନ୍ କାଢିବା तापरे रेंज କାଢିବା। रेंज बाहर करिया और जेतक रेंज रो सबसेट ये सब जात कोड डोमेन ना हवन ताले आर डोमेन होबो केते डोमेन होची डोमेन जे डोमेन सेट जे डोमेन आको मु कोन करिवि एइटा को रखिले ग्राफ रे एबे मु देखिबि डोमेन माने कोन करिवि माने एबे मोर को x रो वैल्यू मु देई पारि जेमिति 0 देले ये होबो केते 0 रूट हां 0 रूट ओवर जे 0 0 माने 0 रे 0 एया तो 1 रे रूट ओवर होबो 1 एक 1 1 रे 1 2 रे 2 रे 2 जिंद्र रूट 2 ना अरे 2 रे 1.14 हां रूट रूट 2 तो 2 रे x इक्वल टू 2 हेले f ऑफ 2 टा जे रूट 2 तो तने 8 गुण होबो तने ये तमरो एमटी जंदी पळाइबो एठी जोंटा मु जदी -1 देबी -1 नो रूट 2 -1 ନା ନା -1 नो रूट 2 जे तोर कॉम्प्लेक्स नंबर पढाई हे जे तो आ कोन अरे वो आयोटा बोली कहंदी आयोटा कहंदी ଆମକୁ ଆଇଡିଆ କରିନଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଆଇ କହିଥିଲି हाँ तो सही तमे तो सेति भी कहले तो सही आई कहले चली जिवो ये नय आर वैल्यू जे एटा आ मोर फंक्शन टा पूरा पूरी रियल लाइन ऊपर बेस कॉम्प्लेक्स नंबर को जीव ता माने जोटे आई बाहरला से पॉइंट मोर डोमेन रे जीव ता माने एउठु मु जते नेगेटिव पॉइंट नेबी तो सब जगह मते आयोटा दबो माने ए पॉइंट केही डोमेन रे जीव ताले डोमेन रे के जीव ଖାଲି ରିଏଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଯିବ कि खाली रियल नंबर ले नेगेटिव रियल नंबर जीवन कोन भाई ମାନେ ଆୟୋଡିନ ଅଛି आयोडीन अछि ଆୟୋଡିନ ये पेट अधिक पड़े तो कहला आयोडीन रैड तो आयोडीन अछि नै ए लुनडी अछि जे दम କିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ କମେଡି କରିଦଉଛି ରହିଛି चिंता जब फर्स्ट आयोडीन अछि ना आयोटा को आयोडा
आई ଅଛି ତ ଭାବିଲେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ତୁ ଏଇ ଆଇଓଡିନ ଆଉ କଣ ଅଛି S2O ଏଇ ଆମେ ଓଡିସି କହିଲା ଏ ଆଇ ହେଲା ଆଇଓଡିନ ସେଇଟା ମତେ କଣ ଦରକାର ତ ଅଧିକ କାଗଜ ପଡେ ସକାଳୁ କେମିତି କ୍ଲାସ କରିବ ଫାଷ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାଡ଼ ବସି କେମିତି ଆଳୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କହିଲା ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଆଦା ମୁହଁଟେ ଚୁମୁଡି ଦେଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଶୋଇଛି ଇଜିଟା ଚୁମୁଡି ଦେବ ପରେ ଦେଖିଆ ମୁଁ ମୁଁ କଣ ହାତୁ ଚିମୁଟା ଚେଞ୍ଜ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଆଇଓଟେ କହିଲେ ଆଇଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ ଡୋମେନ ତାହେଲେ କିଏ ଯିବ ଖାଲି 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି କେବଳ 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି କାହିଁକି ଆମର ମାଇନସ୍ ଟର୍ମ ଗୁରା ନାହିଁ ମାଇନସ୍ ଟର୍ମ ଗୁରା ଦେଲେ ନା ମୁଁ ତାର ସେପଟେ ବୁଝି ପାଇବିନି ନୁହେଁ କି ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ଡୋମେନ ହେଇଗଲା 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୋର ରେଞ୍ଜ ହବ କେତେ ଯୋଉଟା ଡୋମେନ ସେଟା ରେଞ୍ଜ ନାଇଁ ଡୋମେନ ଯେ ମୁଁ x ଆକ୍ସିସ ରେ ଇଏ କଲି ଏଠି ମୋର ଡୋମେନ କେତେ ଏଠି ପୁରା r ତ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରା x ର ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବି x ର ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ପାରିବି ହଲେ ରେଞ୍ଜ ସିନା ମୁଁ କେବଳ 4 ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଡୋମେନ ର ତ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବି ନା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବି ସେ ମୋ ଡୋମେନ ଆଉ ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ଯାହାଟା ପାଇଲି ସେ ମୋ ରେଞ୍ଜ ନା ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଆ ଯୋଉ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ପାରିବି ସବୁ ମୋର ଡୋମେନ ହେଲା r କିନ୍ତୁ ଦେଲା ପରେ କେବଳ 4 ପାଇଲି ସେ ମୋର ରେଞ୍ଜ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଦେଇ ପାରିବି 0 ଇନଫିନିଟି ନେଗେଟିଭ ତ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବିନି ନୁହେଁ କି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଡୋମେନ ଏବେ ରେଞ୍ଜ କଣ ନା ମୁଁ ଯାହାଟା ଦେଲି ଦେଲା ପରେ ଏତି ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହାଟା ପାଇଲି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଏଟା ପୁରା ମୁଁ ଯାହାଟା ଦେଇ ପାରିବି ଡୋମେନ ମୁଁ ଯେତିକି ଦବା କଥା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହାଟା ପାଇଲି ସେ ମୋ ରେଞ୍ଜ ନୁହେଁ ତାମାନେ ଏବେ ମୁଁ କଣ ଆ ଦେହରୁ ଇଏ କରି ପାଇଲି ନା ଏପଟକୁ ତ ଦେଇ ହବନି କେବଳ 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି ଦେବି ଏବେ 0 ଦେଲେ 0 ରେ 0 1 ରେ 1 2 ରେ 2 √2 ନା √2 √2 1.8 ତାମାନେ ଇଏ ମୋର ଏମିତି ବଢି ଏମିତି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ମୋର କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ ପାଇଲି 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି ଇଏ 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି ଆମର ହେଲା ଇଏ ବିଲି ନୁହଁ ଡୋମେନ ଇଏ ବିଲି ଇଏ ନୁହଁ ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇଟା ବୁଝି ହଉଛି ନା ଏବେ ମତେ ସେମିତି କୁହ सर नंबर थिला वाला दिन जोतरे में डोमेन टा काढियो नंबर थिला वाला म्हणजे डोमेन काढिया पे डोमेन काढिया भाई मैं खाली से एटा जगह खाली सा रूट एग्जाम देथिले हां आउट साइड दिन रोजे फिजिकल वन भाई मैं गदा कर देबी फंक्शन को बड़ गदा कर देबी तो नेकी जाई परियो नि संभाली परियो ताकू आ परे तळे धीरे धीरे मॉड फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन आके सब पढी जारिया तुम पाखरे फंक्शन रो लिस्ट पूरा पूरी थो टोटली लिस्ट दो एबे तमरो सब क्वेश्चन बाय काउंटर एग्जांपल तुम सब ये पूरा काउंटर एग्जांपल थुआ आके रखाइ दो ता परे तो धीरे धीरे वन टू लिमिट के जीवो सेठी से सब उठे आमे तो लिमिट बाहर कोन लिमिट x रो ग्रेटेस्ट इंटीजर x टेंड्स टू 2 एटा एग्जिस्ट होबो ना एग्जिस्ट होबो हबो हबो एग्जिस्ट होबोनी लिमिट एग्जिस्ट होबोनी काहे कि ना आर निज ये आर ठीक नै सेटा एउठु ही जान दबो जे कोन भाई एग्जिस्ट होबो आमे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढिया बुझि होज ना एटा एग्जिस्ट होबोनी एबे को हां डोमेन कोडोमेन तो छाड़ो कोडोमेन तो तुम ये करी बाहर भी कर दबो कोडोमेन से तोला सेट देई थबो ना जहाँ भी गोटे कौन एन दे दबो ना एई पट सेट हला कोडोमेन मेन हला डोमेन और रेंज डोमेन कौन हो और तार रेस्पेक्ट रेंज कौन हो कोडोमेन जहाँ दे थबो से तुमर कोडोमेन ताको
आको रेंज भी जमा धरि गली आको सब को डोमेन भी धरि एबे को आर डोमेन रेंज हमर जेई रो ब्यूटीफुल क्वेश्चन जा आको केबे छाडी गली फंक्शन टे दे दो पूरा सिंपली भाबरे डोमेन हाल रेंज सिंपली से ये कर दे दो ये लानी 0 फास्ट तो 0 रे 1 रे 0 रे 1 रहियो 0 का 0 0 1 by 0 जे 0 बस ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ 1 କହିଦେଲି ଠିକ କହିଥିଲି इन्फिनिटी इन्फिनिटी ना 1 by 0 इन्फिनिटी 1 by 0 इन्फिनिटी तो काहे कि ना 1 by इन्फिनिटी जे 0 0 0 को 18 ने इन्फिनिटी 18 नहीं जे ये होबो नी ताने एटी 0 रे इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो 1 रे ताने 0 रे इन्फिनिटी माने छाड़ दे 1 रे 1 रे 1 1 2 रे 1 by 2 1 by 2 ताने 8 कम रहइबो एटी कोंडी 3 रे 1 by 3 ताने इमर कमी का जीवो आको जते बढ़ी इन्फिनिटी रे पहुंचले ये मोर 0 गति के जीवो और ये मोर एम की जीवो तो 0 माने 0 तो 0 को छुई मन इन्फिनिटी रे छुईबो एटी तो नो नो की आ जत हाफ देबी 1 by 2 2 हे जीवन हां ऊपर को 1 by 4 देबी 4 हे हो 1 by 6 देबी 6 हो और ये मोर जाई एंदी आइला मोते पाखा बाकी 0 पाखा को आसी ये मोते इन्फिनिटी दबो ना मते एबे को 0 रे मो इन्फिनिटी पाइली 0 मोर डोमेन आसीबो ना आसीबो तीनटा जिंस को मन लगे दबो जदी इन्फिनिटी आइला इमेजिनरी आइला इमेजिनरी नंबर x की होई इमेजिनरी नंबर माने जोंटा X. आयोटा जोंटा आई एटी जेमति आइला आई आइला नहले अनडिफाइंड आइला ए तीनटा केस रे से मोर डोमेन को जीवन ना हला आगे चलिबो तो एटी इन्फिनिटी आइला 0 रे तब एटी मोर डोमेन जे मु कहि परबी आर किंतु 0 टा को बाहर कर दे नो की चलिबो तो अच्छा एबे मु जदी -1 देबी -1 ले -1 हो -1 होबो 80 -2 देबी 1 by -2 माइनस हाफ होबो माइनस हाफ 80 हां और ये मोर एम चलला और एपड़ को बढ़ी गल ये मोर एम आइला नो की अच्छा चले डोमेन तो एती गेला मते को रेंज करते मते को आर रेंज करते एटा 0 माइंड रे क्लियर रखियो मोर y टा कोड को जे जाउ y एक्सिस तो ये मोर टोटली एम जाई माइनस इन्फिनिटी जाई हां एटा भी जाई Infinity. ये कोड जाई
ये जीरो को ये जीरो को जाइनी जीरो को जाइनी इनफिनिटी जीरो पाखे पहुंचनी इनफिनिटी देले आम जीरो पाइया आम कौन इनफिनिटी देई पारिए कि ना जो आर सेट रे मु कौन कहली सेट देनी माने आर धरिया आर सेट रे ये मोर कौन माइनस इनफिनिटी रो इनफिनिटी Infinity. ओपन ब्रैकेट ता माने कौन इनफिनिटी के छाड़ी इनफिनिटी अलाउ नहीं बुझी होछ ना तो माने हमें इनफिनिटी देई पारियनी तो जदी हमें इनफिनिटी देई पारियनी जीरो भी पाइयनी हां इनफिनिटी देले सिना जीरो पाइया मतलब देई पारियनी जीरो भी पाइयनी तो माने एठी मु जीरो पाइबी कि ना एठी मु ये भी सेमती आसी माइनस इनफिनिटी की पळै आइला हां কিন্তু এটি মু জিরো পাইবি কি ना মানে রেঞ্জ মোর হবো কেতে इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी সেই আর সবু পাইবি কিন্তু জিরো কু ছাড়ি সবু পাইবি কিন্তু জিরো কু ছাড়ি না হও উপরে উপরে ইয়ে হয়ে গলা উপরে উপরে গলা দেখিব এটা ব্ল্যাক হোয়াইট হয়ে যাଉଛି অসুবিধা এটি লাইট হচ্ছে কেদার পুরো ধଳା ହେଇଯାଉଛି କଳା ওপর ক্লোজ রে ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନା a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଲି 0 ରୁ 2 ରୁ 5 ଆ ମାନେ କଣ एजेट रे 2 5 ମାନେ ସେଟ୍ ର ଏ ଯୋଉ ସେଟ୍ ରେ 2 ବି ରହିବ 5 रे ଏ 2 ଭିତରେ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତ ଅଛି 5 ବି ରହିବ ମୁଁ ଏ ସେଇ ସେଟ୍ କୁ ମୁଁ ଯଦି ଓପନ କରିକି ଲେଖିବି ଏବେ ଏ ର 2 ଆଉ ରହିବନି ସେ ସେଟ୍ ଓପନ ବ୍ରାକେଟ ମାନେ ଏ ଯୋଉ 2 ଆଉ 5 ନ ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି 3 4 3 4 ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସେଟ୍ ଟାକୁ ନେବି ନା ওই সেটের সাথে যদি রেঞ্জ বাড়িও তাহলে হবে 3 4 3 4 ମାନେ 3 4 କଣ সেটা ଆମେ ডিফাইন କରିବା ନା ଯଦି ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ରୁ ଆଇଥିବ ତ 3 4 ଯଦି ରିଅଲ ନମ୍ବର ରୁ ଆଇଥିବ ତ ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଆସିବ ନା ପଏଣ୍ଟ 3.1 3.2 2.2 ଆସିବନି 2.1 ଆସିବ 2.001 ଆସିବ 2 ସିନା ଆସିବନି ଆଉ ତ ସବୁ ଆସିବ ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇନ ରେ ସବୁ ଯାକ କିନ୍ତୁ 2 କି 5 କୁ ଛାଡିକି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ରେ କେବଳ 3 4 ନୁହେଁ କି ତ ଏଠି ଯେମିତି ଓପନ ଆ ମାନେ କଣ ଇନଫିନିଟି ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ଛାଡି ଇଏ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ନୁହଁ ଆକୁ ଛାଡି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ତାମାନେ ଏଠି ସେମିତି ଆମେ ଇନଫିନିଟି ଦବାନି ମାନେ ଜିରୋ ବି ପାଇବାନି ତାମାନେ ରେଞ୍ଜ ରେ ମୋର ଜିରୋ ପାରକୁ ଯିବ ସାର୍ ମେନ୍ ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା ମନେ ରହିବ ନା ନାଇଁ हां ପୁରା ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରଖିଥିବ 1/x ର ଗ୍ରାଫ ତମେ ରେଗୁଲାରଲି ଆକୁ ୟୁଜ କରିବ ତମେ ଯେତେ ଅପଡେଟ ହେଇକା ଯିବ लिमिट की जीवो ये को जीवो धीरे धीरे डेरिवेटिव को जीवो इंटीग्रेशन को जीवो एटा तमे रिपीटेडली यूज करिवो लो आको आरो ग्राफटा आरो डोमेन मोडे जो जो फंक्शन सब जो इनको जेडी तो सब फंक्शन रो डोमेन रेंज और तार ग्राफ पूरा माइंड पूरा विजिबिलिटी आकार माने पूरा रहया दरकार से फंक्शन रो ना सुनले माइंड रे ग्राफ चलिया दरकार अच्छा एमती जाइछ से फंक्शन मु जो मुहूर्त रे एटा उठेबी fx √ x त माने माइंड डोमेन मोर 0 टू इंफिनिटी 0 पाखरे क्लोज अच्छा एठी डोमेन रे 0 पाखरे क्लोज होला इंफिनिटी तो ओपन तो हबो 0 पाखरे क्लोज काहे कि ना 0 इंक्लूडेड एठी 0 रे भी होउछ माइनस रे होउछ 0 एपटे नाही किंतु 0 रे तो अछि ना 0 रो √0 न कि तो सेत में 0 टू इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आगो बुझे कि आराम से माइंड रे क्लियर करी रखि दो एती हबो चलिबो ये आउटा अच्छा डोमेन एटा इनफिनिटी इमेजिनरी अनडिफाइंड एटा को बाहर करी एई पॉइंट बाहर करी आ जा रहले डोमेन चलिबो गोटे खाली ये करी कहलो जदी मोर एफएक्स टा x - 1 रो रूट होला ए मोर को तो আর ডোমেন রেঞ্জ
ସେ ଗ୍ରାଫ ଟା ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ କଲେ -1 ଅଛି 0 -1 -1 0 ରେ -1 ହଉଛି ତାମାନେ 0 ତ ଡୋମେନ ରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଟା ମାନେ ସିଓର ତ 0 ଡୋମେନ ରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡୋମେନ ରେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ 1 2 ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିପାରିବି ଯେ ମୋର ଡୋମେନ ଯେ 1 to infinity ବୋଲି ନା ହବ 1 to starting infinity possible ନୁହେଁ କି 1 ଦେଲେ 0 ହବ ତା ଛାଡକୁ ହବ ଆଗକୁ ତ ହବନି ରହିଲା ରେଞ୍ଜ ରେଞ୍ଜ କୁ ଦେଖ डोमेन जर सर 0 ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ନା ଡୋମେନ ରେ ଏ ତ ନାହିଁ ମାନେ 0 ଦେଲେ -1 ହବ -1 ର ରୁଟ ଯେ ଇମାଜିନାରୀ ଆମ ଇଏରେ ନାହିଁ ଏବେ ଏମିତି 0 ତ ଦେଇ ହବନି 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 1 ରେ ଦବା କେତେ 1 -0 0 0 ରୁଟ 0 ମାନେ 1 ରେ 0 ଦବ ତ ମାନେ x 1 ତା ମାନେ କଣ ଆମେ ତ ଗ୍ରାଫ ଟା करे କେମିତି करे ये एतिकी x गला एतिकी y ଯିବ एतिकी ତ ତା ମାନେ x 1 ଯାଇଛି ଏବେ y 0 ତା ମାନେ এই পয়েন্ট তো ଏବେ x 2 গলা y 2 - 1 1 এইটি ତା ମାନେ 3 ରେ √2 ମାନେ ସେଇ √x ର ଗ୍ରାଫ ଟା ଯେମିତି ଏଟା ପୁରା ଉଠିକି ଆସିବ କିନ୍ତୁ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଉ କଣ ନୁହେଁ କି ଆର ରେଞ୍ଜ ହବ କେତେ रेस्ट अब 1 ରୁ infinity 1 ଆଉ କି 1 ରୁ infinity ରେଞ୍ଜ ମୁଁ y axis ରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ଏଇଟା ଯେ ମୋର y 0 ନୁହେଁ କି ଏଟା ନା x 1 0 ରୁ infinity ଏଇଟା ମୋର y 0 ନୁହେଁ କି ମାନେ y ମୋର କୋड को ଯାଇ ଅଛି 0 ରୁ 0 infinity ମାନେ ମୋର ରେଞ୍ଜ ଟା ଯେ ଦ ଓପନ ବ୍ରାକେଟ ଏଟା କ୍ଲୋଜ ବ୍ରାକେଟ କୋन ପାଇଁ ଜାଣି ହଉଛି ତ ମାନେ 0 ଇନକ୍ଲୁଡେड ଚଳିବ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ वन बाय x minus 1 ये कौन हो डोमेन रेंज ଏଇଟା ଯୋଉ ସେଇ ଗ୍ରାଫ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପର ତଳ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଗ୍ରାଫଟା ଏମିତି ହବନି ସେମିତି ହିଁ ସେ ହବ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି -1 ପୁଣି ତାପରେ ବାହାରିଛି 1/0 ମାନେ ଇନଫିନିଟି ତ ହବ हां ତାହେଲେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବାହାରିବ ଏ ଡୋମେନ ରୁ ଡୋମେନ ହବ କେତେ ଡୋମେନ 0 0 ହବ ନା ନା r ମାନେ एटा r minus 1 हबन केवल 1 नहीं तो इंफिनिटी अछि ना मोर तीनटा जिंस बाहर करियार अछि इंफिनिटी इमेजिनरी अनडिवाइड इमेजिनरी हबो केतबळे जो टाइम रे रूट थबो एटा तो रूट नहीं ताने इमेजिनरी भी बाहरी बनी तो खाली इनफिनिटी ये खाली देखिबे जे तळ कोड 0 होछि कोड 0 हबो 1 रे 1 टा बाहर कर दे डोमेन हे गला तने बे आर रेंज रे जे सेमती 1 रे रखिली जतळे 1 रे 1 2 रखिले 2 रखिले 2 -1 1 हବ 2 - 1 1 हो तो ये एटी जेन दिया डायग्राम टा देछि ये एटी डिटो सेम दिया डायग्राम टा एडीएम दबन
ଏମିତି ଆରେ ଇଏ ଯେମିତି ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଇଛି ଇଏ ସେମିତି 2 ପକେଇଲେ 1 ହବ 3 ପକେଇଲେ 1/2 ହବ 4 ପକେଇଲେ 1/3 ହବ ଇଏ ମୋର ଏଉଠୁ ଏମିତି ଚାଲିଲା ପୁଣି ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଯିବ ଇଏ ସେମିତି ଏପଟକୁ ଏମିତି ଯିବ ଏପଟକୁ ଏମିତି ଯିବନି ଇଏ ପୁରା ଏମିତି ହବନି ରେଞ୍ଜ ହବ କେତେ ତାହେଲେ r minus r minus 0 ନା r minus 0 ହଁ 0 କଣ ପାଇଁ ତାର ये तो ये भी तो सही हबो ना हाँ ये तो 0 को ଯିବା ପାଇଁ ଇନଫିନିଟି ଦରକାର ନା ଇଏ ହବନି ଗୋଟେ ଡୋମେନ୍ ଆଉ ରେଞ୍ଜ ଟିକେ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ର ଏତେ ଜାଣି ହେଲା ତ ଡୋମେନ୍ ରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଇନଫିନିଟି ଇମାଜିନାରୀ ଅନଡିଫାଇନ୍ड ଆଉ ତ ବାହାର କରିବି ଚଳିବ ସେକେଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଡୋମେନ୍ ପାଇଲି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପକେଇଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲି ଏବେ ସେଗୁରାକ ମୋର କାହା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ରେଞ୍ଜ ତ ଏତିକି ହେଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଫଙ୍କସନ ର ଲିଷ୍ଟ ଗୁରା ଦେଇ ଦଉଛି ବସି ବାହାର କରିବ ତାର ଡୋମେନ୍ ତାର ରେଞ୍ଜ ବସି ବାହାର କରି ତାକୁ ସେଗୁରା ତାକୁ ଜମା ଯୋଉ କୋଉଠୁ ଦେଖିବନି କି କାହାକୁ ଠକିବନି ନିଜେ ପୁରା ଇଏ କରିକି ଇଏ କରିବ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ କରିଦିଅ ଲିଷ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଡୋମେନ୍ ଆଉ ରେଞ୍ଜ ଏଗୁରା ଜିନିଷ କଣ ନା ବାଇକ୍ ଚଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମାନେ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଚଲା ଆଉ ଆକୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଏକା ଜିନିଷ ତମେ କେବେ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲେ ଜଣେ ତମକୁ ଏମିତି ଆସିକି ସ୍ପିଚ୍ ଦବ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କ୍ଲଚ୍ ଟାକୁ ଧରିବ ଗିୟର ଟାକୁ ମାରିବ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ 5 ଦିନ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବ ନିଜକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜେ ଯୋଉ ଧକେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବ ଧକେଇକି ରହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ତମେ ଧକେଇକି ରହିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଏଇଟା ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଆଉ ଏଇଟା ଏକା କଥା ଆଗ ତମେ ନିଜେ କଲେ ନିଜେ ଠିକିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ମୋର କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ନା ହବନି ଗୋଟେ ରିଅଲ ନମ୍ବର ବୁଝିଛନ୍ତି ମାନେ ଡୋମେନ୍ ଆଉ ରେଞ୍ଜ ଟା ବାହାର କରି ଗୋଟେ କୋଉ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନଟେ ଦଉଛି ଫଙ୍କସନ ଏବେ କଣ ନା ଆମ ପାଖରେ ଲିମିଟେଡ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ସେଇ x 1/x 2/x 3/x ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ଆମେ ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଫଙ୍କସନ କୁ ଯିବା ନା ଏକ୍ସପୋନେንशियल ଫଙ୍କସନ ମଡ୍ ଫଙ୍କସନ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଫ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ ଲିଷ୍ଟ ର ଫଙ୍କସନ ର ଲିଷ୍ଟ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଲାଗିବ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ ବାହାରୁଛି ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେ ଧର ମୁଁ fx ଟା ଏମିତି ଦେଇଦେଲି 1/x - 2 x - 3 ଏମିତି ଦେଇଦେଲି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ବାହାର କର ଡୋମେନ୍ ତୁ କଣ କରିବୁ ସାର୍ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ତ ଦେଖିବାର ଅଛି ନା ଡୋମେନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଇନଫାଇନାଇଟ ଇମାଜିନାରୀ ଅନଡିଫାଇନ୍ଡ ଦଉଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିବି ଏଇଆ ଏବେ ଇମାଜିନାରୀ ତ ଦବାର ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ରୁଟ୍ ଓଭର ନାହିଁ ମାନେ ଇମାଜିନାରୀ ଟେନସନ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନେବି ଯେତେବେଳେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଦବ ଏବେ ରୁଟ୍ ଓଭର ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଟେନସନ ବି ନାହିଁ କାହିଁକି ମତେ ଇନଫାଇନାଇଟ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏଥର କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଇନଫାଇନାଇଟ ହବ ନା ସାର୍ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ତଳ 0 ହବ ଏଇଆ ତ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ତଳ 0 ହବ ଟୋଟାଲ ଟା ଇନଫାଇନାଇଟ ହବ ଏବେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ତଳ 0 ହବ ଗୋଟାଏ ତ x = 2 ରେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ x = 3 ହବ ତାମାନେ ଡୋମେନ୍ ରୁ କିଏ ବାହାରିବ 2 ଆଉ 3 ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖି ପାରିବି ନା -∞ ରୁ 2 ନୁହେଁ କି ୟୁନିୟନ 2 ରୁ 3 ୟୁନିୟନ 3 ରୁ ଇନଫିନିଟି ଏମିତି ତ କେବଳ ତ 2 3 ବାହାରିଛି ଆଉ କଣ
नुह ये भी मोर डोमेन नुह तो जो एतिया डोमेन देखेगी जमा माने ये हबनी जे अरे ये गुरा ये पुणी कौन ये जहाँ ये सही कुछ अलग नुह यूनियन कॉलेज है यूनियन में ये गुरा सही नहीं बाहर चलिबो तो खाली खाली हमें आज केवल दुईटा टाइप रो जाने गोटे तो केवल x रो जानले आ गोटे x टू द पावर n रो जानले जेतोले n टा इवन आ तोले n टा और आपको सब ग्राफ खाता रे करछ ना करनो एटा एटा दुईटा टाइप रो गोटे इवन रो हमें देखि देले जे n रहउतला ऑड रो एटा जे गोटे n रहउतला दुईटा टाइप रो आर रेंज आर डोमेन जति जानले तापर दुईटा टाइप रो फंक्शन को ये करियो ट्राई करले गोटे हला रेसिप्रोकल फॉर्म रे जे अछि 1/4 फॉर्म रे आ गोटे √2/fx फॉर्म रे दुईटा को जानिया ट्राई करले नेक्स्ट ईयर आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो जा जानिया जे जो मॉड फंक्शन केमिति -5 रो मॉड जे 5 काई सेट जानिया मॉड जो मॉड फंक्शन जे ये एक्चुअली 5 नो ये एक्चुअली -5 जे कि 5 होछ एक्चुअली 5 नो सेटी आरो डिफरेंस हो जा बाहर गो जे x और -x दिटा अलगा जिंस जे तोले ए एठी तोले पहुंच जे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x लेस देन 0 एठी तो पहुंच जे तोले 5 टा x टा तो लेस देन है तो -5 ये मोर कोन -5 जे मत 5 दोस ये मोर सेमिति 5 आर भी ग्राफ करी डोमेन में व्यवहार करिया केमति कोडे जाउ एबे हला किछरा फंक्शन ये करके नबो वसी रूम रे आराम से फुर्सत रे तार डोमेन रेंज आ तार मेन हला ग्राफ ता बाहर करके रखियो बहिर डाकी में लिखि दे एक्सरसाइज 3C तीन नंबर रो I 2I IV 4 नंबर रो I सेठी देख कौन देखियो तो पुष्टा कितने नंबर तक 30 था 69 पेज पीसी कितने IV 69 तीनों एडी लिखा हुई कौन कौन ब्लैक बोर्ड में देख ब्लैक बोर्ड नो वाइट बोर्ड में तू खोजले पाइबने सार जो तो मैं पूछी ब्लैक बोर्ड लिखे से बॉय को पॉइंट तो हम बहुत बाहर बही अछि फोटो नहीं जू तो फोटो गुरुको तो कर बॉय नहीं सही है कोई देखे माने कोटा आलिया साई 3C शायद मैं कहले में 3C 0.8 लिखा होची से पॉइंट ओडा लेके से फोटो उठा दो ताकि तो अच्छी बोला है फिर खाई के पूरी पिला रास्ता रे बोले काम मुड़ी देवी ये 7 नंबर 7 नंबर टोटल तो से गोटिए है से जोटा फास्ट हम जो रिलेशन रु फंक्शन जो जाई थले जो प्रोसेसटा से गुरा कन तार ऊपर देइ छ बस एबे हबो एति आराम से पूरा फुर्सत रे घरे बसी तार डोमेन रेंज आ तार ग्राफटा एति ये कर जदी लिखियार अछि एटा कोन माने केमति बाहर अछि बोल कर हो कर